Paayong buntag mga kasuginlan. Nga ako ulit taglansunis, no? Gahapon man god. Gipalitan ko sa ako ang wife og lansunis kay bado siya nga hilig ko og lansunis. So actually sobra kilo ni or 2 kilo siguro ni siya. Pero ginahinayan na ako kaon kaganinang buntag. Tuod ay kini nga klase nga lansunis gitawag kini og duko. Speaking of lansunis, naibalo ba kamo nga adunay 5 ka klase sa lansunis ang Pilipinas? O nasayod ba usab kamo nga upat niini ka klase naggikan sa isla sa Mindanao? Ang unang lansunis mao kining gitawag og paiti. Kini siya tamis siya nga lansunis pero pait ang yang liso kung imuhang apilon og kitkit. Ang paiti naggikan kini sa Laguna dito sa Luzon nga bahin sa nasod sa Pilipinas. Ang laing variety sa lansunis mao kining gitawag og duko sama ani. Kini nga to ang gikaon. Kini nga lansunis aduna ni siya liso. Pero dili ni pareha sa uban na lansunis nga pait ang yang liso. Mo na bisag mapaakan nimo ang liso, for example kini. Dili sa pait. Nasama sa mga native dili na kung makapaak ka makaya ra nimo, unlike sa mga native na lansunis o uban nga lansunis ka pait ang liso na pag mapaakan nimo pait jud kaayo. Kining duko diri ni gikan sa Mindanao ug mas nailaki dito sa Mindanao ang duko. Ikaduha nga lansunis kining lungkong. Ang lungkong nga klase nga lansunis gitawag nila ni og seedless, walay liso. O niya kasagaran sa lungkong pang-export kini dito sa Langyaw na kanasuran. Kadiin diri na gikan mismo sa Mindanao usab. Ang ikaupat na klase sa lansunis kining hulo na variety na makita po din sa Sulo Hulo diri ni banda o diri ni dapit sa Mindanao sa labi na gyud sa Muslim na area kining hulo ug sulo. So kini nga klase nga lansunis alos pare-pareha ni sa kadagkuan pero dili pareha sa aning duko nga baga og panit. Kanto medyo nipis og panit pero tamis siya anya naay liso. Nya gyapon pait gyapon ang liso sa mao nga lansunis. Ug ang last nga variety nga naa sa Pilipinas kining native lansunis. Kasagaran ni siya dagko pud kay liso. Siguro kung nakapalit mo ana kita ka naman lansunis na native siya pero dagko sa klase niya, dagko pud kay liso. Na di pud kayong nipis ang panit, di pud kayong baga ang panit. Nadiin kung makakaon ka labi na kung makapaak kag liso niini medyo pait gid siya. So mao na siya ang nagkalalain na mga variety sa lansunis dinhi sa Pilipinas. O upat niini sagad nato makita diri sa Mindanao. Mao na gitawag nga ang Mindanao usagid ka fruit basket sa isla sa Pilipinas. Kining isla sa Mindanao. Ako ipakita sa inyo ang gitanom nato nga lansunis. Dati gitanom diri ang lansunis kining lungkong o duko nga naa diri sa ato mismong backyard sa ato ang balay. Una siya ang gingon ako na lungkong. Grafting ni siya. Medyo ano lang siya kay bago pa man guning gitanom. Wala pa gyud siya ka buhilo og tubo maayo. So mailhan nimo kay ang yang dahon sinawon na siya. Ya medyo murag baga bitaw, murag plastic. Ug ang duko pud nga lansunis mao ni siya. Kini. So lahi ra siya sa lungkong. Na dili siya sinawon. Nya di pud siya green kaayo.
mo ni siya ang duko nga lansunis. Actually nangita ta og native nga lansunis kay gusto ta mo tanom usab ni ini pero wala man tay nakita. So kini na lang ato ang gi palit kining duko o kining lungkong. Kung mopalit patag native murag di na gid maigo patri sa ato ang backyard nato sa ato ang panimalay. Kay naman tay gipalit pod na laing prutas sama sa rambutan nga maharlika. Nya napod tay kining avocado, napod tay nangka, napod tay pungkan na gitanom man ni siya. So pungkan na siya. So medyo nalukop-lukop na og tanom mga to ang palibot sa tuang payag nato. So kana lang sa daghang salamat sa inyong pagtan-aw o God bless kaninyong tanan.